बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहमरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि देखें टिकटॉक ने सदियों से नाराज़ बहन भाइयों को दोबारा से मिला दिया है। और लोधरा की सिटी के लोधरा गाँव जला रहने वाले सब यूट्यूबर्स एक होने वाले हैं। और मैंने सोचा कि मैं ये सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर को मैं न्यूज़ देती हूँ, क्योंकि हर वीडियोस में इन लोगों का एक ही रोना होता था। हम लोग ऐसे हैं, रिश्तेदारों के गिले शिकवे, रोना शोना आपने देखी होंगी। डेली रूटीन वाले की भी, इसके बाद सोनिया लोगों की भी। इसके बाद जब सोनिया की शादी हुई थी तो सोनिया की शादी में कोई भी जो वसीम की खाला है कोई भी शरीक नहीं हुई थी। हालांकि डेली रूटीन वाली भी उसकी खाला है, लेकिन उनके घर भी उसकी अम्मी गई थी, लेकिन उन्होंने शादी में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद काफ़ी टाइम तक उन लोगों का आपस में कोई आना जाना कुछ भी नहीं है। तो आज यही आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि वीडियो के साथ रहना है। जो नए आए हैं मैं मोस्ट वेलकम आपको अपने चैनल पे करती हूँ। फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और शेयर भी लाजमी वीडियो करनी है। तो चलें जी वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो कल मैंने एक वीडियो देखी है जिसमें सोनिया के चैनल पे अपलोड हुई है, और उसका थंबनेल ये था कि खुशियाँ आई हैं हमारे घर में और हंगामा मच गया। तो खुशी क्या थी लोगों को तो समझ नहीं चली थी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। सब ने उसकी वीडियो में यही कमेंट्स किए थे कि सोनिया खुशी का तो आपने बताया ही नहीं है, हमने सारी वीडियो देखी है तो खुशी की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तुमने थंबनेल ऐसा क्यों लगाया। तो आप लोगों ने उनकी एक पहली वीडियो भी देखी थी जिसमें वसीम भाई ने ये बोला था कि अब हम सब लोग राज़ी हो गए। बाद में उसने ये बताया था कि हम दोनों मियाँ बीवी में जो नाराज़गी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मतलब कि वैसे ही वीडियो में इन्होंने जो बस ड्रामा करना होता है उस ड्रामे को लेकर उसने कहा था कि अब हमारी सुलह हो गया। लेकिन ये बात नहीं थी। हकीकत में उन लोगों की सुलह कुछ लोगों की हो गई है और बाकी लोगों की होने वाली है। सबसे पहली सुलह डेली रूटीन वाली की और असगर भाई की जो बीवी है, जो डेली रूटीन वाली की सगी बहन है, उन दोनों की सुलह हो गई है। और ये सुलह का सारा क्रेडिट जाता है टिकटॉक लाइव पे, क्योंकि ये लोग नाराज़ हैं एक दूसरे से, लेकिन टिकटॉक पे लाइव एक साथ आते हैं, मैच इनको वो विन करवाते हैं, गिफ्टिंग होती है, तब इन लोगों को टिकटॉक ने क्लोज़ कर दिया है। राज़ी हो गए सारे, अब बाकी रह गए सावरा लोग और ये वाले सारे। लेकिन दर हकीकत मुझे इस बात का भी पता चला है कि उन दोनों के भी सारे लोग जो है ना वो कसूर को माफ़ किया जा रहा है। मतलब कि सब लोग एक ही थाली के चटे बटे एक ही जैसे। इन लोगों के नज़दीक कोई बात बुरी नहीं है, इस्लाम के मुनाफी काम हो रहा है, इन लोगों के कोई भी तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि वो लोग खुद जो इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब जो रात रात भर जुआ की बाजियाँ लगती हैं, जो लोगों के मर्दों के साथ ये लोग आती हैं, लाइव आती हैं, तो ये काम भी इस्लाम में मना है। जुआ भी इस्लाम में सख्त नापसंद किया जाता है। लेकिन जब ये लोग ये कुछ करते हैं तो उन लोगों के नज़दीक क्या बुरी बात है, क्या कबायत है कि साबरा भाग गई है। तो खुशी की ये बात थी, क्योंकि जो वसीम की अम्मी है वो भी डेली रूटीन वाली के घर गई थी, और ये दोनों बहनें गई थी क्योंकि उनकी माँ बीमार है। और सिकंदर भाई ने अपनी माँ को बीमारी की हालत में अपनी बहन के घर भेज दिया डेली रूटीन वाली के, और ये दोनों अपनी माँ को देखने गई थी। ये वैसे तो ये कभी नहीं जाती हैं, लेकिन अब वो राज़ी हो गई हैं और फिर वो इसी वजह से उनके घर गई हैं। तो अब वो डेली रूटीन वाली का इब्रार उनसे इजाज़तनामा मिल गया डेली रूटीन वाली को, और वो अपनी बहनों के लिए उन्होंने खाना बनाया, बैठी हैं वीडियो के सामने। उन्होंने शिकवे किए अपने सब्सक्राइबर की वजह से, क्योंकि कोई सब्सक्राइबर ये ना बोले कि आप राज़ी हो गई हो। कल आपने बोला था कि मैंने इनसे बात नहीं करनी, इनसे मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वो अपनी हर वीडियो में यही बोलती थी कि मेरा किसी बहन भाई से कोई तल्लुक कोई वास्ता नहीं है, मैंने सबको अपने पैरों पे खड़ा कर दिया है और आज मेरा कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा।
کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ SKT کے چینل پہ جو وائس چلے تھے ڈیلی روٹین والی کے خلاف، وہ وائس کسی اور نے نہیں کیے تھے، وہ وائس کرنے والا اس کا اپنا سگا مان جایا تھا، سکندر بھائی تھے۔ اور اس کے بعد اس کی غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اس بھائی سے ملوں، بات کروں، کیونکہ اس بھائی نے یہ وائس سے پہلے ہی اپنی بہن کے ہاں آنا جانا چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کی ماں بیمار ہے تو بیٹوں کا حق بنتا ہے۔ 3 بیٹے ہیں میرا خیال، ایک سکندر بھائی، ایک آسیہ کا ہسبینڈ اور ایک اور ہے، تو 3 بیٹے اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتے، اور ماں اس بیماری کی حالت میں بھی بیٹی کے گھر میں ہے، تو پھر ایسے بیٹوں سے انسان تو بیٹیاں ہی مانگے نا کہ بیٹیاں ہی اچھی ہیں، کیونکہ بیٹے تو دیکھتے ہی نہیں ہیں ماں کی طرف۔ تو اب آپ آگے دیکھنا کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے یہ شہزاد لوگ ہیں، ان لوگوں کا اپنے رشتہ داروں سے اور ان کا اپنے رشتہ داروں سے بول چال سارا کچھ بند ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ رشتہ جو چھوڑا تھا اس نے اپنے ماموں کی بیٹی سے، اور دوبارہ یہ سادہ لوگوں کے کہنے پر انہوں نے نسرین کی بیٹی سے رشتہ کیا۔ اس کو لے کر سارے رشتہ دار ان سے مکمل طور پہ ناراض ہیں، کوئی بھی ان کے گھر آتا جاتا نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی ان کے گھر آتے جاتے۔ لیکن اس بات کو لے کر ہم تو یہی سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جلد ہی وہ بھی ان کے گھر میں آئیں گے، کیونکہ ان کا مس پردہ سب کچھ طے ہو گیا ہے اور سب لوگ راضی خوشی ہو گئے۔ اب آپ لوگ دیکھنا کہ جیسے یہ صابرہ کہتی ہے کہ میری امی آئی ہے، میری امی اندر بیٹھی ہوئی ہے، میں ان کو اپنی بیٹی کے پاس بٹھا کے باہر آئی، لیکن امی کا تو بال بھی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انتہائی جھوٹے اور انتہائی یہ فراڈی لوگ ہیں۔ اگر امی آتی تو امی کی پیٹھ بھی دکھا سکتے تھے نا، جیسے جاوید انکل اپنی امی کی پیٹھ دکھاتے ہیں، وہ بھی اپنی امی کی پیٹھ دکھا سکتی تھی، لیکن وہ جو نکاح میں شامل تھا ابو، جس نے کہا تھا کہ میں نے صابرہ کا نکاح اپنی موجودگی میں کروایا، وہ کدھر گیا؟ وہ بھائی کدھر گیا جو ہمیشہ اپنی بہن کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ نکاح میں اور سارے جو بھی پروسیجر تھا وہ ان کے ساتھ دیتا رہا؟ اب کوئی بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اب لوگ یہ تو اپنے یہ بچے جو سماویہ لوگ ہیں ان کو بھیجنے پر بھی یہ لوگ راضی ہو گئے، یہ لوگ ان کو کھلا بھی نہیں سکتے، صرف اور صرف اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ان کی روزی کا ذریعہ بچے بنے۔ لوگ جو اوورسیز ہیں وہ ان بچوں کو ترس کھا کر ان کے لیے وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، اور پھر وہ جو لائیو آ کے بچے کماتے ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے وہ بچے ادھر رہ رہے ہیں، حالانکہ دادی ان سے سخت تنگ ہے۔ اور اب ڈیلی روٹین والی کی خوشی دیکھنے کے لائق ہے، کیونکہ ان کو بہنیں واپس مل گئی ہیں، اور کوئی دن ایسا بھی آئے گا، کل پرسوں، آپ لوگ بس اسی آس میں ہیں کہ وہ ان کا بھائی بھی ان کے گھر آ جائے گا۔ سب بالکل دلے دلائے گنگا سے نہا کے آ گئے، اور سب لوگ ایک ہو جائیں گے پھر، اور تھوڑے عرصے کے بعد پھر ان ویوز جب کم آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ان لوگوں کا یہی جھنجھٹ۔ یہ صرف ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ان لوگ بیکاری لوگوں پہ یہ ٹرسٹ کر کے ان کے لیے اتنے زیادہ پیسے بھیجتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ آئے دن رونا اسی وجہ سے روتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے۔ اسی کے ساتھ چاہتی ہوں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔